हेलो आमार भाई बंधुरा आपनालोके भाले आछे मइओ भाले आछि सब आपनालोके भाले थाকক मैं एटाई कामना करूँ और मोर कारणे दुआ करब मैं जाते एबिलाक भिडिओ दी थाकबा पारूँ आपनालोकर सन्मुखत चाওক मैं इमान कष्ट करी भिडिओगिला बनाओ गैस कुकार मिक्सार मेशिन राइस कुकारर मोर भिडिओगिला अलप सापोर्ट करब दादा मोर भिडिओटो ভাল लागले लाइक शेयर फलो कमेन्ट करिब एखिनि मोर आशा थाकिल चाওক इमान धुनिया करी काम करी आपनालोকক बुझाई দি আছো মই आपनालोके निजर काम निजे घरर कामखिनि करिब पारिब आपनालोकर अलप हलेও उपकार हब आरो मोर कारणे सदाय अलप चेष्टा करब माने भिडिओটো आगबाराई दियार कारणे এটা शेयर मारि बेलेगक देखार कारणे माने कि करि দিব सुविधा करि দিব एखिनिए मोर रिक्वेस्ट और बाकी कोनो কথাই নাই চাওক এই কামটো ওকে হৈ আছে আপোনালোকে চাই থাকক ধৈৰ্য সহকাৰে মই কামটো কৰি আছো কেনেকৈ কৰো কি সিস্টেম কৰো গেছৰ কি হলে বেয়া কেনেকৈ হলে ভাল কৰে কেনেকৈ গেছৰ বেক মারলে জুইটো বেক মারলে কেনেকৈ ভাল কৰে আৰু গেছটো কম জ্বলিলে কেনেকৈ ভাল কৰে নজ্বলিলে কেনেকৈ ভাল কৰে মই এইবিলাক সব বুজাই দি আছো আপোনালোকে मोर भिडिओটো सापोर्ट करब एखिनिए रिक्वेस्ट मोर चाওক এই কামটো হৈ গেল এবার পাইপ লাগাম বানার লাগাম তার পিছত এই যে বানার লাগাই আছো এবার গ্যাসটো জ্বলাই চাম কোনবা যে লিক আছে নেকি বা গ্যাসটো জ্বলে না নাই কাস্টমার সন্মুখতে আছে সব ওকে করে লৈ যাব এই চাওক একদম নতুন চুলা নিচিনা হৈ গেল পুরানা চুলা ইমান ধুনিয়া কৰি কাম কৰি বুজাই দি আছো আপোনালোকক मोर भिडिओটো सापोर्ट करब मोर दোকান চলন্তপাৰা दुर्गा मंदिर सन्मुखत मैं सदाय एबिलाक भिडिओ दी थाकूँ मोर भिडिओটো लाइक शेयर फलो कमेन्ट सबस्क्राइब एबिलाक करिब दया करी चाওক गैसটো कमाई दिले थाके ना नाई सिमत दिले थाके ना नाई मुजी जाए नेকি एबिलाक सब चेक करि दिम मैं आपनालोकर सन्मुखत ते भिडिओটো शेष पाल मोर भिडिओটো এটা शेयर मारि